তিনি ওর তাম হাতে হে কেবা তাম আমচায়া তিনি ও লুকুথুম পান্ডা খাইজাক মানে Karbook vidhansabha kendrao Lamprahati Dabasora Hinjago Oro Chini Tibra Motabai Songsaja Block Committee by Logyo Tongo TWF YTF O Panda ni asal Konga Buskangni Dehli Abhijani sini Greater Tiprolen ni San Munoti nai Delhi inka to sini national capital aro pradhan mantri tongo aro rashtrapati tongo boro boro leaders tongo aro chini kog lamno sanan bagi ching borona bichawai klaipekya abona gorone boro kini belai kana kharong khajake bubugrani khorang kati bai nungjak do o pando pai sokya orna okra chakra siklarok belai kana dinoro naithok ke asuk lainai chini koglam khanaka chini nasim ngobono je dini oro program khaibenenka chini Greater Tiprolen chini baruki hala minister jonojati gosti chini ti prasani nini choba thangnani lamani choba o san munomai eke chini ti prasani kono langwatai tongla obono chini sanmung je Greater Tiprolen o chobo chini tini noklaija o chobone na ekta part of tini mo program borong gunang jeng kisa salsinga ko nukha je CPIM ni asak jora kadang moromai je hapang khai phajak borong gunang manik sarkar no bo sagabini khuptei abo Greater Tiprolen support khayoni bo samani kok tongo heka abole tabuk noroni bisingte hekaba noroni bisti phirong munok tamatong bele hambai bohai boro goro 20 years bo chief minister oro jadrel khoroksa communist neta bohai borok jodi sini bubugrani sanmung ba sini sanmuno sabut khai pikere chu welcome black and boro sing appreciate khainai boro chu hamamon ngane uchit karon chuk to keboni birudiya কোনো হিন্দু কোনো খ্রিস্টান কোনো বুদ্ধিস্ট কোনো মুসলমান বিরোধীয়া পৃথক রাজ্য তো হব কোনো জনজাতি গোষ্ঠী বিরোধী হইয়া অহাও অসংচার जों খরক বাঁচাই তংনানি অহানো টেবো ডেভেলপ খাইনে অর্থাৎ চিনি 12% টেবো ডেভেলপ খাইনানি আর বনবাগি চিনি ত্রিপুরা সরকন টেবো বাই প্যারিটি দে ডিফারেন্স করিতে ডেভেলপমেন্ট নি ক্ষেত্রেও কোনো ডিফারেন্স করিতে খাইনানি বাগি নাই যেখানে ওর লাস্ট 75 ইয়ার্স যারা গভর্নমেন্ট টংখা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির বড় one community na boro develop khlayo the other community na boro deprivation khlayo oi exploitation deprivation theke ching tini aboni hoite poritran otha redemption manani ba abo theke ching kaham ke ko ap exploitation deprivation theke ching ya kangna bagino sini borokni thangchak thangi tongani bokrok tisai tongani khorok tisai tongna halungo osungcharo abono chini je Greater Tiprolen o 12 বছরনি সংবিধান তো হকে সংবিধান বিরোধী বইয়া 12 বছরনি কোনো কনস্টিটিউশন বিরোধী বইয়া কনস্টিটিউশন বিরোধী বইয়া বনবাগি অম যারা দাবুক সাপোর্ট থাকা যে ফর্মার চিফ মিনিস্টার দাবুক যে প্রেজেন্ট অপোজিশন লিডার ও ওয়েলকাম বড় সঙ্গে অ্যাপ্রিশিয়েট ক্লিও আব হাই যত পলিটিক্যাল পার্টি ন ফাইনান্স দরকার ও পলিটিক্স और राज्य में हागे तो CPM फाइ माने और कन्टेस्ट खाइ माने पाब्लिक धानी बरो बुट छानि गवर्नमेंट फेके और नतुन चिनि जे Greater Tiprolen में हागे जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी रूल खाइनानि कन्स्टिट्यूशन नि मुताबिक बरंनि राइट्स मानफिनाय जों नायो सुदु सिनि कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन जे डिमांड का Greater Tiprolen borong gunang tabuk to alada party hekebo oino political party khai tongro kok silchai mano jora kadang maro moina omo hekok silchale phelemani tipramo thate CPIM thinango alliance ngi mano nei ko okongno tile ni bukhake phirom da mato alliance ni dawu sungchini concept phaygo bubugra jaga thangiya ko bubugra nayo agibini birude allegation to je onek political party বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নি প্লেয়ার পলিটিক্যাল প্লেয়ার যে বুবুগ্রা নাকি শুধু পার্টিকুলার সিন ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন বড় অর্থাৎ ত্রিপ্রাসার নিবাগে সিনি খরাংটি সাও ফাইট খায় তা তাবুক তো বুবুগ্রা সাও অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন বড় নিবাগে নে অ জায়গাও স্পেস দংনাই আমনি বুবুগ্রা সাই দङ যে দাবু ত্রিপুরা সিটিজেন ফুরা সিনি কাইসা একটা ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন নাই আমন বাগে অনন্য কাজ যেটা নিনি নন ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বড় বাহাইনো স্কোপ মাননাই যেটা সিনি ত্রিপুরা মথাও ফাইনাই বুতলাই মাননাই सिनी डिमांड न सापोर्ट खाई नहीं आन बगे बुबुग्रा दाबुक नायो जे कोनो सेगमेंट पपुलेशन वेलकम खालायो सिनी विजन क्लियर जे जों नायमान इनका सिनी सेपारेट स्टेटहुड डिमांड जेता Greater Tiprolen अच्छा गाहाम बाय सर थैंक यू नों तो जरा कदक मारोमै Karbook सब डिविजन नायकलै तंगमानि ताबुक सानानै थांगा हंके बिसिबान पुंगना नाय तंखा जे आज अमसु जरा कदक मारोमै के फेबा तिनि तांगै बुबा ग्राहे के बते प्रामो थने नों बानारम फैनो नांखा ना एक्चुअली नायदे पुलाव न मीडिया पर्सन न दलाय थाना आं तिनि
30 तारिख नभेम्बर लामफ्रा हातिनि कायसा कुथुम पान्दा इनको पान्दाव आं तिनि फाइमानि अबनो आं साल कदकमा रम्बोय करबुक साब डिविजननि IPFT नि सामुखलाय दंमोन इनके आ जराफानो आं आगिबु सावो प्रत्येकटा जागाव आं मीटिंग सिटिंग जेकुनो जागाव अबनो साव आं सालसा दिनै सारा 12 लक्ष 13 लक्ष तिप्रासाराव थानसा उनानि नाम निनि पलिटिकल इनकम नायदि जों बुनि दफाबाय वान सुक नायदि सारा त्रिपुरा राज्योआव पार्टी दुइटासे बाहाय केंगा कुंकल कुंबारा किन्तु अब कोनो बेटा पेटनि गया आर्टिकल 2 एवं 3 दारानि आ ककनसिसन इनके नायदि सिउ जों ताबो ADC एरिया आगिनो खागि पाइजाक सिउ जतनो खागि पाइजाक आलादा शुधु निनी अर्थ करै बा निनी अनेक किछु अब पुश करै आलादा राज्य जेहेतु इंगियाखौबा इनके नायदि चिनि ADC एरिया आलादा राज्य माननानै दङ ओंगैबो दङ ओंसि ओंजाक एरिया लेट बगजाकबा नायदि इंको उदाहरण कायसा नांरिना मुसुंगो किसा शॉर्टकट निनी नखलाबा आनि नखला बेरा दुमजाक दं हांके म फनानै हनै स्राय नुकजागो तत द्रमनो ADC एरिया बो कायसा इंको मानचित्र दङ भूगोल मानचित्र दङ इंकै स्राय किन्तु अब जारेगा आर्टिकल 2 एवं 3 नो सिया पवित्र संविधान जे रायदा आइन कानून सुइजाक दंमोन परिया आ बरकनो आबहाय कक्स इनके अबनां तिनि आं मथावो फाइमानि कारणखाय अबनो निनि IPFT नि डिमान्ड बाय तिप्रामथानि डिमान्ड सेम डिमान्ड इनके फाइमानि कारणखौ अबनो जे आं आसिकसा साल कबांमा 4 बछर 4.5 बछर रम्बोय आं IPFT वो आं गामा वर्क खालायदोंमोन डिविजननि प्रेसिडेन्ट इनके अबनो तरक नुकजाक थांगा जे चिनि जे तुइफां चिनि सुप्रेमो NC सार दाबो आं बनो सार होननाय जथेष्ट मानो अनेक किछु जों साबो सालायो इनके नायदि बिनि आइडियोलॉजी बिनि जे नाहार दाबो आं बनो सार होननाय जथेष्ट मानो अनेक किछु जों साबो सालायो इनके नायदि बिनि आइडियोलॉजी बिनि जे नाहारमुं किन्तु बो बायथां नाहारमाया सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासरक से नाहारु बेखौ अबनो सेनायो जे चिनि NC सारनि बिनि जे नाहारमु बिनि शक्ति करिखा बा बिनि कोनो बुइबाय बेंगाय जागबो बुइबाय नानानतान साजाबो कोनो फिरक मालिया ओंका बाहाय बुरानो जों चुगिया न तनेवै चिनि तामो नायबा बुमुं सिमिंसि ओं तंनायब्ले ओंका जिनि बिनि बुखुंने हयतो क काहामसे खोनालिया ओंकाबा जों बनो हिबिवै ताइकुबिनि जे चुकजाक नेक्स्ट जेनेरेशन बनो तैयै जों सामखायमोन जाव ओंका बर्तमान ताबो त्रिपुरा मथावो आं सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारावनो जत्तनो हामजागो ओंका अबहाय चिनि महाराजा हाय लिडार एकजन खूब गाहाम ओंका बिनि नाहारमुं बिनि तैदुलमुं आं हामजागै थायो ओंका आं सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारावनो अबसानामो जों ताइ कायसा खयमानि बा नाकारमानि तंना नांनाय जतन तिप्रासानि कायसा बाय कायसा रिसारिसि हिंसे समय नोंगानो नासलेवै नोंगानो कुतुकमानो आ कुतुकमानो जों स्राय हामथाना नांनाय सालाय कुगलायै ओंका बाहाय कुगलायै तर चिन तिप्रासाबो बेदा दंगो आ बाहाय नुकजागै दङ आं अबनो सानामो जों सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारावनो आ बाहाय हिंसि किसा बुलाय तगलायबाय बोखाथैलायै माने कायसा चाया चुक यांहाकाय बिचारनि मातमे संशोधन खालायबोसै ओंका आबहायनो तत द्रुपनो आबहायके खालायगांकाय चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारा ताइसा सिसाराय बा बुजेमानि फायनाय ओंके अबनो जतनो जों आथिखाय तंनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आलादा हास्टे राज्य सनामायका चिनि कुनो नेक्स्ट जेनेरेशन सल्यूशन करै चिन तिप्रासानि आबनि बागैनो आं तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आर्टिकल 2 एवं 3 दारा आबनि बागैनो आं जत्त तिप्रासार अबनो नायो आबनि बागैनो आं साबाय तंनायबा तिप्रासाबाय तंनायब्ला सारा 12 लक्ष 13 लक्ष तिप्रासाबाय तंनायब्ला जे तिप्रासा जे आइन खायो जत्त लोक आइन खायो बनो ठीक बसे गाहाम होननाय आं वानसुगै जतनो ताब्ला थानसानि मारना हामजागै आं फाय आगे बां साजा थानसा सालसे मांनाय हामबाय